बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की इस मुबारक वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ज़िक्र लाया हूँ जो कि आपकी हर परेशानी, मुश्किल हालात में और मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला की रहमत को, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत को आपके करीब करती है। जी हाँ, ये वही ज़िक्र है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल घड़ी के अंदर पढ़ा करते थे। तो आइए दिल की गहराइयों से ये ज़िक्र मुबारक हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु का 100 मरतबा विर्द करते हैं और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हासिल करते हैं, अपने दिलों को सुकून देते हैं और अल्लाह ताला की बरक़ात को समेटते हैं। आप हजरात इस ज़िक्र के अंदर शामिल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, 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 हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु,
حسبي الله لا إله إلا هو 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 صدق الله العلي العظيم.